হাজার মানুষের কাছে ওনাকে খেলাপতি দিয়েছেন। মস্তানজি হুজুর কি মস্তানজি হুজুর নিয়ামত আলী খান রহমতুল্লাহ ওনাকে খেলাপতি যখন দেন তো কয়েক হাজার মানুষের কাছে ওনাকে খেলাপতি দিয়েছেন, সবাই সাক্ষাতে। ছেলেরাও জানে 4-5 জনকে তো খেলাপতি উনি দিয়েছিলেন, 4 থেকে 5 জন। মেটিয়াবুরুজের একজন, হলদিয়া রামনগরে বাড়ি, ওনাকে খেলাপতি দিয়েছিলেন। আর বিরসিপুরে একজনকে দিয়েছিলেন, আর ইনাকে দিয়েছিলেন। এই 4 জন থেকে 5 জন খেলাপতি দিয়েছেন কয়েক হাজার, 1 লক্ষ লোকের মধ্যে, 1 লক্ষ মুরিদানের মধ্যে 5 জনকে খেলাপতি দিয়েছেন। ইউনুস রহমতুল্লাহ আলাইহি খেলাপতি। আর ওনার নানা হয় হাজি কৌশল সাহেব, তো বাধ্য যায়, তিনি তো ওস্তাদ ছিলেন। এইবার বললেন আমার তো উনি তো দিয়েছেন, আমি আপনাকে দিলাম। আমাকে বললেন যে চলে যাও ওইয়াতে ইউনুস রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে। ওনাকে আবার উনি পর্দা নেওয়ার পরে ওই হাজি কৌশল সাহেবের ওস্তাদ ছিলেন। তো এইবার ওটা আবার নতুন করে আবার ইউনুস রহমতুল্লাহ আলাইহি আবার খেলাপতিটা দিলেন। আর হাজি কৌশল সাহেবের পীর ছিলেন মুন্সিরাটে সেই আব্বাস, গোলাম কাদের আব্বাস। হ্যাঁ, গোলাম কাদের আব্বাস। सूफी साधक पीरे कामिल मरहुम मस्तानजी हजरत नियामत अली खान रहमतुल्लाह आलाइहि तिनार जन्म हावड़ा जिलार अंतर्गत दोहाकुल ग्रामे। तिनार ओस्ताद छिलेन पीरे कामिल मरहुम हाजी काउसार रहमतुल्लाह आलाइहि। हावड़ा जिलार ध्वजा ग्राम। इनार पीर साहेब हलेन शाह सूफी पीरे कामिल गोलाम काদের আব্বাসী रहमतुल्लाह आलाइहि। हावड़ा मुंशिरहाट धस्ता शरीफ। मस्तानजी नियामत हुजूर रहमतुल्लाह आलाइहि तिनार शाइख एवं खिलाफत जिनार काछ थेके तिनि पेयेछिलेन, तिनार पीर साहेबेर नाम पीरे कामिल शाह सूफी मौलाना मोहम्मद आलहाज इउनुस रहमतुल्लाह आलाइहि। तिनार काछ थेके इनि खिलाफत पेयेछिलेन मस्तानजी हुजूर। तिनार बाड़ी हावड़ा जिलार बाड़ागोहाल ग्रामे। इनार पीर हलेन शैखुल इस्लाम शैखुल माशाइख सैयद हुसैन अहमद मादानी रहमतुल्लाह आलाइहि। मस्तानजी नियामत हुजूर रहमतुल्लाह आलाइहि पीर हाजी काउसार साहेबेर निकट किछुकाल तालिम ग्रहण करे तिनि पीरे कामिल आलहाज इउनुस रहमतुल्लाह आलाइहिर निकट परवर्तीते आसेन। तिनार काछे बायात ग्रहण करे दीर्घदिन तालिम तायाज्जु ओ पीरेर खिदमते दिन गुजरान करे अवशेषे मस्तानजी नियामत हुजूर आलहाज इउनुस साहेबेर निकट थेके खिलाफत लाभ करें। बर्तमाने तिनार माजार पश्चिम बांगलार पूर्व मेदिनीपुरेर महिषादल थानार अंतर्गत नामालक्षा बाजार लक्षा ग्रामे